na karon ang atungan na mga sakit, bagyo ug linog, gubat, gutom, miabot na kadautan sa mga taong labi pa, ug ang tanang mga ilhanan ra busa mangandam na kita, kay ang Dios hapit na, ug kitang tanan karon magmatngon na. Pangalagad seryoso ha, hayo paglingi bisan kinsa, kay basin kita mapandura. Kung ikaw sa kasalanan naglunang pa, abli Jesus pasudla siya, hinulsoli ug pangalagad na, dangop sa Dios ug magmatarong ka, busa mangandam na kita, kay ang Dios hapit na, ug kitang tanan karon magmatngon na. Pangalagad seryoso ha, hayo paglingi bisan kinsa, kay basin kita mapandulra, busa mangandam na kita, kay ang Dios hapit na, ug kitang tanan karon magmatngon na. Pangalagad seryoso ha, hayo paglingi bisan kinsa, kay basin kita mapandulra. Pangalagad seryoso ha, hayo paglingi bisan kinsa, kay basin kita mapandulra, kay basin kita mapandulra, kay basin